लोके नारूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त मूढा पदमव्ययन्तत न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाचय श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणाभितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनः चैनं पश्यन्त्यात्मव्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतं पश्यन्त चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्विमामकं गामाविश्यच्च भूतानि धारयाम्योपमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वैदे च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त हृद्वेद विवेद चाहं गामिमो पुरुषो लोके क्षरस्वाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्तन्या परमात्म्य त्रिधाता यो लोकत्रयमाविश विवर्तव्य ईश्वर यस्मादक्षरततीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रकृत्या पुरुषोत्तमा यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमा इति गुह्यतमशास्त्रमिदमुक्तमया नद एतद्बुद्ध्या बुद्धिमानस्य प्रोतस्य भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15 श्रीकृष्णार्पणमस्तु।